Okey, yang tadi kan kita ada yang kita punya apa tu tadi yang kita punya all dia punya flow rate ni tadi kan. So kita kena tahu like apa dia punya untuk kita adakan empangan ni atau kita panggil hydropower punya plant ni, kita kena cari kawasan yang kena ada like more than 40 cm per year punya rainfall. Maksudnya kadar taburan hujan dia mesti lebih 40 cm per year lah. Alright, so yang penting kat sini adalah untuk hydropower punya sistem ni, kita kena cari tempat ataupun like very like suitable untuk the hydropower. Sebab kita kena cari tempat yang boleh produce the most suitable electricity jenis source. Maksudnya kena cari yang paling power yang boleh kita orang kata apa? Boleh provide atau generating source yang berpotensi tinggi lah. So in this part the civil engineering punya expertise sangat diperlukan lah. Alright, mechanical and electrical is one of it, tapi dia punya civil engineering tu lebih banyak kerja diperlukan oleh civil engineering yang involved dalam untuk hydropower plant system ni lah. Alright, so and then this civil works often cost more than the mechanical and the electrical component because kita kena prepare all the punya kita kena ready kan kita punya site tu in order to have kita punya mechanical and electrical component to be set up. Maksudnya kita kena settlekan bahagian tu dulu yang memerlukan sangat tinggi sebab dia kena start dari initial and then baru kita proceed dengan all the mechanical and electrical component lah. Okay, so dia kata cost per unit power of the turbine tend to increase with Q. So therefore the same power output system with a higher H will be cheaper unless penstock cost become excessive. Maksudnya sekarang ni kalau kita nak cari untuk kita punya power turbine tadi, kita yang dapat dari tadi tu kan. So kita kena ada Q yang tinggi ataupun kita panggil flow rate. Flow rate tu maksudnya flow rate tu apa kita dalam bahasa Melayu ni kita panggil like macam aliran dia. Flow rate maksudnya dia punya arus tu, bukan arus, dia like macam dia punya flow tu per second tu kena tinggi. Dan in order untuk tinggi, so kita kena higher H ataupun dia punya ketinggian kita punya head tu, power head tu kena tinggi in order to have the higher flow rate Q tadi. Tapi kalau kita tak ada the higher H tu, kita kena spend for the penstock. Penstock tu maksudnya untuk aruskan tinggi Q tadi. Kita ni kan, kita ada penstock tu tadi. Yang ni penstock. Okay, ni penstock kita. So maksudnya kita kena ada yang kawasan yang H ni tinggi rather than, sebab kita nak bila dia tinggi, so macam bayangkanlah kalau macam kita daripada tinggi, kalau contoh you naik pergi dekat water park ke apa ke kan, macam Sunway Lagoon ke, so kalau lagi tinggi you lagi laju kan, so you bayangkan kelajuan tu as a flow rate. So kalau you tak invest, maksudnya kita tak cari tempat yang memang tinggi daripada macam kepala air tu ataupun kepala the waterways tu tinggi, so you kena spend on the penstock ni. Maksudnya mungkin you kena letak some of the punya material along the way tu in order to accelerate ataupun increase dia punya flow rate dia. Okay, itu maybe you boleh letak sebagai dalam you punya proses tu nantilah. Okay, so yang itu, so bahagian yang okay, so yang ni tadi kan. Okay, so ini dia kata dia perlukan lebih daripada empat ni lah. Alright, so sekarang ni nanti kita akan cerita daripada dia pergi dia punya head tu macam ni kita nak dapatkan. Okay, so ini dia punya tadi rho Q GH tadi, dan the unit is watt, so dia kena 40 cm ke atas, 40 cm per tahun. Okay, so the HA ni available yang orang kata net lah dia punya tu. Alright, dia punya T ni total and tolak the friction. Okay, so ini kita kena dapatkan dia punya ni. Ini saya akan tunjuk daripada segi dia punya flow rate tu macam kita dapat lah. Okay, untuk hydropower calculation, dia akan refer kepada kita punya kita panggil depends. Dia ada ini adalah kita punya manipulation of the equation yang tadi tu, tapi kita akan involve dekat turbo generator efficiency. Maksudnya kita akan tambah lah. So instead of kita gunakan kita punya kita punya rho tadi, kita punya
density tu, kita gunakan sekarang ni generator punya efficiency. So efficiency ni dia maximum is 100% lah, ataupun kita 1. Alright, dia pakai point lah 0.1 ke 0.8 ke. Alright, dia punya G ni sama 9.81. Power ni kilowatt, and then head ni adalah dia punya ni lah ketinggian kan. So kita ada height dia, and kita ada quantity of the flow rate ni lah, meter cube per square, meter cube per second. So maksudnya meter cube, meter kuasa 3 ataupun meter persegi per saat. Okay, so ini kena, dia punya unit tu kena sama lah. Alright, contoh macam ni kita ada, kita punya ni, ni kita panggil dia punya turbo efficiency ni. So kita contoh dia bagi flow rate dia 500 liter per second. Alright, efficiency dia 0.85, gravity 9.81, head dia 20 meter, and then kita kena convert. So convert daripada 500 liter per minit, kita kena tukar pada meter cube per second. So kita kena tukar lah. So bila kita convert, so kita dapatlah 0.00833 meter cube per second. So 20 ni dapat daripada mana? H tu. H tu tadi 9.81 daripada kita punya gravity, and then this is efficiency of the turbine. So kita dapatlah around 1.39 kilowatt ataupun 1390 watt ataupun 1.39 kilowatt. Okay, so itu cara untuk calculation. Okay, then kita ada, okay, so kita tadi cakap macam mana kita nak kira head tu tadi. Head tu tadi, A tu kita panggil available ataupun kita pakai net head. Maksudnya yang kita guna sekarang adalah yang kita kira masuk dalam kita ni adalah kita panggil available. Maksudnya dia using a vertical, the use of the slope is straightforward. Note that the power ni, the total ni is measured this way, but on the available head. Maksudnya kita akan guna yang kira idealnya kita pakai yang A lah. Maksudnya kita akan dapat fully gunakan yang head A, bukannya head total. Head total tu daripada bawah betul-betul sampai ke atas. Tapi kita kena kira untuk kirakan reality of the punya sistem tu, berapa betul-betul kita boleh dapat dia punya ketinggian dia. Sebab benda tu akan efek kepada kita punya flow rate tu tadi kan, ataupun kita punya power tu tadi. Alright, so where the HF allow for the friction losses in the pipe. So HF ni adalah friction. So kalau you kira dalam kita panggil physics kan. So physics tu kita kena kira friction, sebab friction tu akan mengurangkan whether kita ada pressure ke, ada forces ke kan, daya-daya yang tertentu tu kita kena allow yang friction tu sebagai losses lah. Alright, so friction tu kena kurang daripada head total per 3. Kalau dia lebih, so what for kan kita punya ni, so kena kurangkan friction dia. So kita kena tengok kita punya total length of the pipe tu, which one is the most punya suitable length, and then kita punya the steep slope, maksudnya kita punya tadi macam condong of the penstock tu macam mana, itu kita kena ambil kira lah. Alright, okay, untuk yang ni kita panggil head of turbine ni, kita nak kira head dia lah, tinggian dia tadi. So HG ni kita panggil head total tu tadi, ataupun kita panggil gross head. Right, friction ni friction, and then the net head it's the HA. So normally kita dapat around yang ni lah, sebab yang pada sini kita tak kira lah. So maksud ini sebab kawasan ni dia dah tak masuk. So macam kawasan ni je yang kira betul-betul kita ni, sebab kawasan ni adalah dia kira start daripada atas, daripada penstock. Alright, kita berikan penstock ni. So kita punya betul-betul H net dia dekat area sinilah, ataupun HA ni, head available. Alright, H ni consider as bukan friction lah, dia punya kawasan yang kita tak termasuk. Alright, tu kalau growth betul-betul yang ini, tapi yang ni kita tak kira lah. So kita hanya ambil yang daripada turbine ni sampai ke atas. Alright, sampai ke atas tu lah. Alright, itu basically dia punya ni lah secara general dia. Okay, now kita ada measurement of the flow rate. Okay, flow rate yang kita nak kira ni. Macam mana flow rate ni? Kadar kelajuan dia. Kadar aliran. Okay, kita punya kadar aliran air. Alright. So, the flow through the turbine produce the power, and this flow will usually be less than the flow in the stream. So, kita kena tengok dia punya tu ikut time dia lah. Alright, ada masa dia laju, ada masa dia quite slow, tapi not really like slow lah. Maksudnya macam ni keep ada kan. Kalau macam contoh kalau hujan, so dia punya kadar tu lagi tinggi lah. How will the flow in the stream whether with time and example drought and flood period. So maksudnya dia tengok kawasan lah, mungkin kawasan time
time-time hujan lebat, time-time banjir. Alright. So for the power generation, it's crucial to know the minimum or dry season flow. So since a turbine matched to this will produce power all the year without overcapacity of the machinery. So sometimes pun ada juga dry season. Dia ada flow tapi not as much as kita punya the other season lah. Okay. Dia kata such data are necessary for the environmental impact, maintaining a minimum flow of the aquatic life. So, macam dia tak nak involve dekat ni lah, maintaining a minimum flow for the aquatic. Dia macamnya nak jaga jugalah kalau ni jangan effect kepada aquatic punya life kat dalam tu. Alright, need to know the maximum flow and to avoid damage to installation. So kena tahu juga bila musim hujan, musim banjir, musim whatever it takes lah, maksudnya time yang ada cabaran in term of the flow rate tu, maksudnya terlalu tinggi. So kena prepare kita punya all the insulation ni yang boleh cope dengan dia punya all dia punya crucial time tu. Itu kita kena kira lah. So kita nak tengok flow rate ni, so kita kena tengok power ni macam mana. Okay, the measurement of Q is more difficult than the measure of H. So macam H tadi kita boleh kira daripada dam dia tu tadi kan, so tinggi tu berapa banyak. Tapi kalau untuk Q ni lebih agak, bukanlah sukar, tapi like macam a bit challenging lah. Alright, kita kena tentukan dia macam nak kira, macam mana kita nak kira flow rate tu, macam mana agak-agaknya. Alright, so kita akan tunjukkan lah. So the method chosen depends on the size and the speed of the stream concerned. Okay. Okay, flow rate dia ada cara lah, kita ada guna untuk volume, passing in a time ni untuk basic punya time. Min ni bahagi dengan ni adalah untuk yang apa kita panggil, nanti ada method lah. Okay, yang ni, yang pertama ni adalah untuk kita punya flow rate untuk basic. Yang kedua ni adalah untuk apa tu, refine punya method. Maksudnya kita daripada guna yang basic ni, kita refine method tapi guna ni lah. Kita ada speed U. U tu maksudnya dia punya kelajuan dia. Kelajuan dia ambil daripada sini balik, ataupun kelajuan tu pakai flow meter. Okay, bahagi dengan cross sectional area. Maksudnya tengok ada cross sectional area yang kita akan tengok lah. Okay, so U ni kita kepada panggil velocity ataupun kelajuan dia. Okay, macam mana kita nak kira, kita ada basic, refined and sophisticated punya cara lah untuk kita kirakan flow rate untuk kita panggil kita punya hydropower ni lah. So in addition, if the water fall freely over the ledge of the weir, then the height of the flow related to the flow rate. So ini kita akan tengok dia ada guna lagi satu, kita panggil weir, ataupun weir ni untuk kita akan buat macam kita bukan potong lah, kita akan buat aliran, dan satu tempat kita macam ada buat satu weir. Nanti tunjuk macam mana. This provide for the method to measure flow. Okay, so kita tengok yang first kali. So kita ada refine method, basic method, refine method 1, refine method 2, sophisticated method and using a wire. Okay, so macam mana? Alright, contoh macam ni. Basic dia just macam ni je. So basic ni kita ada stream, and then kita akan letak trap kat situ. Bila dia letak kat trap kat situ, dan kita akan ambilkan flow rate ni using ni. Maksudnya kita tak kisahlah contoh kita ambil put a sum of the container ke whatever it is, tapi kita ambil masa tu, dan kita depends on the time. Contoh macam you katalah ambil dalam masa 60 second, 1 minute, berapa isi padu yang boleh dapat. So isi padu tu bahagilah dengan masa yang you dapat tadi. Contoh you dapat tadi volume dalam, katalah dalam 1 minit you boleh dapat dalam 1 liter. 1 liter sikit sangat. Kata you dapat dalam 50 liter. So dia adalah 50 liter per second, ataupun dia 50 cm cube per second lah, macam tu. Meter cube per second. So itu cara dia lah. Ini basic punya method. Alright, and then kalau kita ada ini cara ni lah, kita letak trap macam ni pun boleh, ataupun you letak macam ni, diversion pipe pun boleh. So you buat macam tutup kat sini in order to kira ni, and then you ambilkan ni, you put a barrel ataupun put something whatever lah, container, and then you ada stopwatch dia. Alright, so ini basic. Okay, kalau redefine, kan kita tengok tadi bila dia kena tu dia pakai kelajuan. So kelajuan ni dia akan tengok, kelajuan tu dia akan
dia akan pergi ke bahagian, dia ada tengok ada point 1, point 2, point 3. So bila dia point 1, point 2, point 3 ataupun point 1 ataupun point 2 je, so dia akan kirakan dia punya velocity tu, kelajuan dia tu, daripada ni. Dan you kira lah, maksudnya you gunakan cara yang tadi tu tadi untuk cari, tapi ikut point dia. Maksudnya tadi satu point je kan, yang tadi sekarang kita refinekan method tadi. So kita ambil yang flow yang kita kira flow rate yang sama tadi, tapi kita ada beberapa titik ataupun beberapa point yang kita ambil dan kita dapatkan dia punya average je lah. Alright, itu refine 1. Yang kedua, kalau refine 2 ni pula, dia pakai sama juga. Dia akan ambil berapa banyak you punya you kira point-point tu, tapi you akan kirakan time dia tu. Time tu akan different, kita akan ambil daripada sesuatu, kita punya objek tu bergerak daripada to rise to the surface. Maksudnya dia akan masukkan satu objek ke satu dalaman D kata. Alright, and then dia akan naik ke surface. So bila naik ke surface tu, kita akan ambil kira dia punya proses berapa lama dia akan rise to the surface. Ini yang kita akan ambil time dia. So kita maksudnya kita akan tengok dia punya D dia dengan jarak dia ni. Maksudnya kita akan kirakan lah dia punya depth dengan dia punya time tu. Time tu kita akan ambil daripada dia kat bawah ni naik ke atas. So itu time yang kita ambil lah. Alright, so ini pun sama yang kita kan buat untuk different punya kedalaman. Tadi different punya point ni kedalaman yang berlainan. Okay. Alright, sophisticated method pula. Ini kita pakai flow meter. Dia guna flow meter sebab dia sophisticated kan. So dia pakai flow meter, tapi dia akan kira dekat kawasan yang dia akan kira dekat ikut area dia. Ada area, beberapa point area lah. So pakai point 1, point 2, point 3. Dan dia akan kirakan dia punya flow meter tu. Dan dia akan average kan jugalah. So maksudnya basically dia akan ambil average yang kan untuk velocity tadi kan, 224 tu dia akan ambil average speed lah. Alright, okay, using a wire ni, so dia akan put macam ni, dia panggil notch. Notch ni dia akan macam buat satu tempat yang macam dia construct satu kawasan yang macam untuk macam empangan. Dia buat macam empangan. Ini macam mula-mula tau, macam kita nak check dia punya flow tu kan. So kita akan buat macam empangan kat sini. So daripada situ kita gunakan flow meter ke, ataupun you nak kira macam yang basic tu pun boleh, tapi you akan buat empangan ni dulu, and then you akan kira dia punya flow rate daripada situlah. Okay. Okay, so now, ini sepatutnya nanti ujung, tak apa. Okay. Untuk exercise ni, you kena buat yang bahagian yang cari what is the main disadvantage of the hydropower. So maybe you can saya dah list tadi kan. So maybe you can elaborate more in term of the yang dalam tu ada 6 tadi. So dalam satu tu you elaboratekan sikit dia punya set satu tu lah. Alright, ini boleh buat, saya akan buat bagi 1 week punya kerja. So bukan like macam 1 week macam sampai minggu depan lah. Alright. So sebelum raya, you dah cuti kan minggu ni, balik hujung minggu ni kan. So, and then kita what is the differential of the reaction turbine and the impulse turbine in the operation system. Yang ini you kena buat table, dan you kena baca lah dalam part 2 tu. Apa beza dia? You maybe nak cerita daripada segi dia punya turbine punya sistem, advantages ke disadvantages, dia punya differences. So maksudnya dia boleh kira advantages, disadvantages, and then operation system yang berlainan lah. Okay, yang ni you boleh baca, and then you boleh tengok balik, and then apa yang perlu you letakkan sebagai you punya ni lah. You boleh discuss dengan kawan you, ataupun you boleh outsource internet, buku ke apa ke boleh, and you cerita along the way lah. Kalau you nak letak diagram pun boleh, what operation system dia tu macam mana. Okay, so you letak dalam tu. Ini sebagai you punya homework lah. Alright, so bahagian last ni je. Okay, so you should be boleh buat kot. Alright, so kalau apa-apa nanti boleh tanya saya lah. Alright, thank you.